ଓ ଆଜି ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ତମେ ଆସି ପାଳନ କରୁଛ? 1947 ମସିହାରେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ପ୍ରାୟ 78 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ଆମ ଦେଶକୁ ଇଂରେଜୀମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଆମ ଦେଶକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶବୀରମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ସ୍କୁଲ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ। ଗୋଟେ ସେପଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି। ଝିଅ, ଆଜି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 15। ଅଗଷ୍ଟ 15 କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ପାଳନ କରାଯାଏ? ମୋ ନାଁ ପୁଷ୍ପା ରାଉତ ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 15 କାହିଁକି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାରମାନେ ବହୁତ ବିରୋଧରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପରାଧୀନ କରି ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା, ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରି ଆସୁଅଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ କଥା କି ଯେହେତୁ ଆମ ସ୍କୁଲର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାରିଓରଡ଼, ଏହି ସ୍କୁଲ ଆମର ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇକି ରହୁଛି, ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଦେଖିପାରୁନୁ ନା ବି ଆମର ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଟିଚର ବି ନାହାନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଏମିତି ମାନେ ଦୁଇ ଭାଗ ରହୁଛି ବି ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରାଧୀନ ବି ହେଇପାରୁନୁ। ଏପଟକୁ ହେଡ଼ସାର୍ ସେପଟକୁ ଗଲେ ଏପଟେ ଆମର ଅସୁବିଧା, ସେପଟକୁ ନ ଗଲେ ବି ସେପଟେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ସେଠୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ସେଇପଟ ସ୍କୁଲକୁ ଦୁଇଟି ସ୍କୁଲକୁ ଏକାଠି କରନ୍ତୁ। ସେପଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବି ପଢ଼ାରେ ହେଉଛି, ଟିଚର ବି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଯେ ଆମର ଏଇ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାରିଓରଡ଼ ଗୋଟେଠାରେ ଏ ପିଲାଟିର କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଯେ କି ସ୍କୁଲ ଆମର ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଚାଲୁଛି। जो दुईटा जगह यू प्राय 1 किलोमीटर दूर आउ गोटे स्कूल अच्छी से स्कूल ए स्कूल गोटे स्कूल टीचर पढ़ाई जावा आसवा यातायात खाद्य आउ जो जांच कमिटी ए सब भितर से स्कूल ए स्कूल दुईटा अलग अलग थी गोटे स्कूल कि अलग अलग थी से दुईटी प्रोब्लेम हो पढ़ाई पिला खावाई ये जो परिवेश भी असुविधा हो देखु ये भी देखो गोटे ए स्कूल नूतन स्कूल टिके देखु ये भी बहुत असुविधा पे पढ़ुं ये पे जो साइकेल शोचुं पड़िया हिसाब से अच्छी ये भी बहुत असुविधा अच्छी एम अनुरोध पिलामानकर अनुरोध से पिलामाने कहते स्कूल टाकू सरस सुंदर करा जाऊ से स्कूल टाकू एठिक आणिकी गोटे स्कूल करा जाऊ दुईटा स्कूल गोटे कले एमाने ठीक रे पाठ पढ़ी पारे ठीक रे स्कूल को जीवा आसा करि पारे स्कूल जेहेतु आमर बीजेडी सरकार समय रे स्कूल टाकू एत भाई भाव में एमती करा जायछि किंतु एबे नूतन सरकार आसीछि ए नूतन सरकार देखा जाऊ केते दूर ए स्कूल को आगु नौछंती केते दूर ए पिला माने मोर नाम हूँ दिलीप कुमार दास सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक मुझे 2017 मसीह नियुक्ति पाई आसिक देखला बेलू ये कौन होना प्रथम रु अष्टम श्रेणी अथच गाँव प्राय 1 किलोमीटर दूर में प्रथम रु पंचम श्रेणी अच्छी आ 1 किलोमीटर एपटे गाँव एमुंडे षष्ठ श्रेणी ठू अष्टम श्रेणी पर्यटन अच्छी प्राय 300 रु ऊर्ध्व पिला सदाबले रोच पिला संख्या अधिक था स्थले जन शिक्षक डेपुटेसन करके अन्य गोटे स्कूल जहाँ कि पाठ पढ़ार व्याघात हो स्कूलटा दुई भाग रोच ठीक समय ठीक शिक्षकों पाठ पढ़ा हो कौन मध्याह्न भोजन हो तदारख करने कष्टकर हो सरकार को जनवाक चाहूँ जो अधिक संख्यार घर कर गोटे जगह दुईटा स्कूल करपट भी प्राथमिक विद्यालय बहु पुराणा है घर द्वारा भी भांगी बुझीगला आम लिखिकी देचु बारंबार लिखिकी देले किसी फलप्रद हो सरकार को अनुरोध यदि गोटे जगह घर हो जाता पाठ पढ़ा पिला भल हाँ स्कूल टाक तदारख करा प्रधान शिक्षक पक्षे भल हाँ मध्याह्न भोजन देखा भल हाँ ये आम अनुरोध कर सरकार विनम्र भाव पारियोड उपरा विद्यालय कमिटी मेम्बर मो ना प्रदीप कुमार प्रधान बर्तमान गोटे समस्या आमर बहुत समस्या हो कौन बर्तमान आम जोड़े स्कूल कि आम गोटे करने चाहूँ प्रथम क्वेश्चन हो दुईटा स्कूल कि गोटे हम द्वितीयतः ए भितर पानी जो भाई जमी जाऊँगी पिला खेल बुल कूद सब किसी करना तेणु बहुत थर आम सरकार को अनुरोध कला कि आम दुईटा स्कूल कि गोटे हम प्रथम क्वेश्चन आंसर हो दुईटा स्कूल कि गोटे हम आ पानी यही दुईटा बेसी रिपोर्टर विजय कुमार महाना सहित
କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରୀତା G9 ଓଡ଼ିଆ।